আজকে মা মনসার নামে আজকে ভিডিওটা শুরু করলাম। দেখবো আজকে সবাইকে এই ভিডিওটা শেয়ার করে মা মনসার নামে ভিডিওটা শেয়ার করে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবেন, কারণ এই ভিডিওটা সবাই দেখতে পারে যেন, কারণ যারা দেখেনি এখনো দেখবে এই ভিডিওটা। ओम एतत्पाद्य मम छागो पशुवे नमो एष गन्धपुष्प धूप दीप सहित शुभकरण नैवेद्य मम छागो पशुवे नमो ओम सागोत्तम बलिरूपेण मम भाग्यात् उपस्थित प्रणमामि तत्सर्वरूपेण बलिरूपेण मम मनसा प्रीति दानेन धातु रूप विनाशनं वैष्णवी बलिरूपाय बलितेभ्यं नमो नमः ओम यज्ञात् पशुवासिष्टाशयमेव स्वयं अधस्तं घातयन्ते तस्मात् यज्ञे वदः वदः पशुपाशाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात् ओम ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं তুই এই বেসাল বিট কে আনছ না আর বাতি ভিতরে ডাইরেক্ট দাও ओम हिले हिले किले गिले हुं हुं स्पेंग स्पेंग इमं छाग पशु प्रदर्शय सर्ग नियोजयं इति गुरु स्वाहा एतस्मै भं छाग पशुवे एतस्मै भं छाग पशुवे एतस्मै भं छाग पशुवे नमः एते गन्धे पुष्पं छाग पशुवे नमः एते गन्धे पुष्पे तदुपथये आम पण्डित देवताय नमः एते गन्धे पुष्पे तत्सम्प्रदायने आम मनसा दिव्ये नमः आशा आशा दियो ना आम विष्णु तत्सदैध्य বলি পুষ্পযোগ্য তার প্রসঙ্গে আসবে। आम विष्णु तत्सदैध्य श्रावण मासे कर्कटास्ते वासुरी शुक्ले पक्षे षष्ठ्यां तिथौ शिवगोत्र मनसा प्रीति काम इमं चाग पशु बन्ने दैवत मनसा दिव्य दिव्यहं भाते स्वामी प्रिय पट এরপরে মন্দির থেকে এসে যেখানে কর্গ দাঁড়াতে হয় সেখানে চলে আসলাম। এরপরে কর্গ দাঁড়ার পরে আমরা প্রস্তুতি নিলাম সবাই মিলে একসাথে বলি করার জন্য। আসলে যে পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে সেই পরিমাণে বৃষ্টির জন্য তারপরে